5105তম শ্রীমদ্ ভাগবত জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ যজ্ঞ হয়েছে এবং যজ্ঞ আমাদের গতকালকে বিশ্রাম হয়ে গেছে। আজ আমাদের ভাগবতের হোম যজ্ঞ হবে। হোম যজ্ঞের জন্য কুণ্ড তৈরি করা হয়েছে, আহ্বান কুণ্ড তৈরি করা হয়েছে এবং আহ্বান কুণ্ডকে এখন আলপনা দেওয়া হচ্ছে, আলপনা দিয়ে সাজানো হচ্ছে। ঠিক সকাল 8টার সময় আমরা হোম যজ্ঞের কার্য শুরু করে দিব। জয় রাধে শ্রী রাধে। এটি হলো 5105তম ভাগবত জয়ন্তী। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ আজ হইতে 5105 বৎসর আগে প্রকট হয়েছিলেন। পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রবণ করিয়েছিলেন সুখদেব গোস্বামী পাদ। সেই ভাগবত যজ্ঞ আমরা অনুষ্ঠান করেছি এবং আজকে আমাদের হোম যজ্ঞ কার্য হবে। জয় রাধে শ্রী রাধে, নিতাই গৌর হরিবল। আর মাত্র আধা ঘন্টা সময় আছে, আধা ঘন্টা পরেই আমরা ভাগবত যজ্ঞ আরম্ভ করব। আলপনা করার কিছুটা বাকি রয়ে গেছে আমাদের, তারপরেই এই হোম যজ্ঞ আরম্ভ হবে। আহ্বান কুণ্ড পূজন করা হবে, বাস্তু পুজো করা হবে, তারপরে আরম্ভ হবে। জয় রাধে শ্রী রাধে, নিতাই গৌর হরিবল। দেওয়া আছে সেইভাবেই আমরা হোম যজ্ঞ করে থাকি। ভাগবত দেওয়া আছে, সমস্ত ভক্তগণ অবস্থান করতেছেন, হোম যজ্ঞের জন্য অপেক্ষা করতেছেন। আলপনা কার্য সমাপ্ত হলে পরেই আমরা হোম যজ্ঞ আরম্ভ করে দিব। এবার কলা গাছ, চারিকোনা 4টি কলা গাছ রোপণ করা হবে, 4টি ঘট স্থাপন করা হবে। একদিকে ব্রহ্মঘট স্থাপন করা হয়েছে এবং তার ব্রহ্মঘটের এক পাশে তুলসী বৃক্ষ এবং এক পাশে ভুজ্জি দেওয়া হয়েছে। অল্প একটু কাজ বাকি আছে, তারপরে আমরা যজ্ঞ কার্য আরম্ভ করব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কিভাবে হোম যজ্ঞ আহ্বান কুণ্ড তৈরি করতে হয়, তারপরে কিভাবে যজ্ঞ করতে হয়। এই যে আহ্বান কুণ্ড, এই কুণ্ডের এক একটি ধাপকে এক এক সময় একভাবে পুজো করতে হয়। প্রতিটা ধাপেই 10 জনের পূজা হয়ে থাকে, অর্থাৎ 8 দিকে অষ্টদিকে অষ্টদেবতা, আর মধ্যে ঊর্ধ্বে ব্রহ্মা, অধো অনন্তনাগ। এইভাবে এই যে ধাপগুলা দেখতে পাচ্ছেন, এই 3টি ধাপ তৈরি করা হয়েছে। 3টি ধাপে 3 দশে 30 বার আমাদেরকে পূজা করতে হয়। এবার দেখেন পূজা শুরু হয়ে গিয়েছে, ধাপ মন্ত্রপুত করে পূজা শুরু করা হয়েছে। এটা হলো অগ্নিকে সংস্কার করতে হয়, কোষ দিয়ে অগ্নি সংস্কার করা হচ্ছে। অগ্নি সংস্কারের বৈদিক মন্ত্র আছে, ঋগ্বেদের মন্ত্র অনুসারে অগ্নি সংস্কার করা হলো। নখ ছাড়া সেই কোষ ছিঁড়ে ফেলতে হয়, তারপরে ঘৃত সংস্কার করতে হয়, তারপরে যে সমস্ত কাষ্ঠ আছে পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য ছিটা দিয়ে সেই সমস্তকে শোধন করতে হয়। শোধন করার পর যজ্ঞকার্যে এই সমস্ত ব্যবহার করতে হয়। যজ্ঞ করতে গেলে যজ্ঞস্থান পবিত্র করার জন্য গঙ্গা জল ছিটা দিতে হয়। গঙ্গা মাটি, রাধাকুণ্ডের মাটি, শ্যামকুণ্ডের মাটি ইত্যাদি চতুর্দিকে দিয়ে স্থানকে পবিত্র করতে হয় এবং শুদ্ধ করতে হয়। কাষ্ঠগুলাতেও গঙ্গা জল, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করতে হয় এবং 10টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে ছোট ছোট প্রদীপ দেওয়া হয়ে থাকে। নানা রকম ফল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হবে। তারপরে সেখানে যজ্ঞকুণ্ডের ভিতরে যে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ আবির আছে, সেই এক একটা রেখাকে পূজা করতে হয়। পূজা করে সেখান থেকে কিঞ্চিত নিয়ে বাইরে ফেলে দিতে হয় ঈশান কোণে, এবং মধ্যে যেখানে ক্লিং শব্দ লেখা আছে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে হয়। এবং অন্যত্র যেটা অগ্নিদেবের নবজিহ্বা দেওয়া আছে, সপ্তজিহ্বা দেওয়া আছে অগ্নিদেবের, সেই 7 জিহ্বা দেওয়া হয়। এবার আমরা কাষ্ঠ দিব। কাষ্ঠ বসানো হয়ে গেছে,
কাষ্ঠ বসানোর পরে এবার আমরা মন্ত্রপুত করতে থাকবো। মন্ত্র করতে করতে এবং পূজা করতে করতে ধীরে ধীরে সেই অগ্নি প্রকট হবেন এবং সেই অগ্নিতে হোম যজ্ঞ করা হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা মন্ত্রপুত করতেছি এবং সামনে সমস্ত ভক্তগণ এটা করতেছেন, তারা বসে আছেন। এই যে ফুল দিয়ে পূজা করা হচ্ছে। এদিকে ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়া বেরোচ্ছে অগ্নি হইতে, ধীরে ধীরে ধোঁয়া প্রকট হচ্ছে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঋগ্বেদ অনুসারে সেই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে। সামবেদ অনুসারে, কখনো যজুর্বেদ অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। সেই সমস্ত মন্ত্র কিভাবে হোম যজ্ঞ বৈষ্ণবীয় বিধি অনুসারে, বিধান অনুসারে করিতে হয়, সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ইহাতে সর্বমঙ্গল দূরীভূত হয়, গ্রহদোষ, বাস্তুদোষ দূর হয় এবং যদি আপনার জীবনে কুণ্ডলিতে কোনো খারাপ গ্রহ থাকে বা কোনো ফাঁড়া থাকে, তাহলে সেটাও আপনার দূরীভূত হয়ে যাবে। অনেক সময় অনেকের আয়ু থাকতেও ফাঁড়াতে পড়ে মারা যায়। এই জন্য এই ফাঁড়াগুলো থেকে মুক্তির জন্য অনেকেই হোম যজ্ঞ করেন। বাস্তুদোষ নিবারণের জন্য হোম যজ্ঞ করে থাকেন। এমনকি বিভিন্ন অমঙ্গল দূরীভূত করার জন্য, ভগবত প্রাপ্তির জন্য, শুভ কামনাতেও হয়ে থাকে। দেখেন ধোঁয়া প্রকট হচ্ছে, ধীরে ধীরে ধোঁয়া, ধোঁয়ার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তেছে, বাড়তে 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 তারপরে অগ্নি প্রকট হয়ে যাবে। এইভাবে অগ্নি প্রকট হলে সেখানে যজ্ঞ কার্য আরম্ভ হবে। তাই এখনো আমাদের ফুল দিয়ে পুজো করা হচ্ছে, ফুল দিয়ে পুজো করা হচ্ছে, বেলপাতা দিয়ে পুজো করা হচ্ছে, যে অগ্নি আরো তাড়াতাড়ি প্রকট হয়ে যাবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন অগ্নি প্রকট হয়ে গিয়েছেন এবং সেই অগ্নিতেই আমরা হোম যজ্ঞ আদি সমস্ত কার্য করিব। তো যাই হোক, বৈষ্ণবীয় বিধান অনুসারে হোম যজ্ঞের যে বিধি বিধানের কথা শাস্ত্র বর্ণন করে গিয়েছেন, সেই বিধি বিধান অনুসারে আমরা এখানে হোম যজ্ঞ করিতেছি। এই হোম যজ্ঞের কথা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমে আলোচনা করা আছে, এমনকি আমাদের হরিভক্তি বিলাসেও আলোচনা করা আছে। কারণ এই কলিযুগে আমাদের 5টি যজ্ঞ চলবে। তার মধ্যে একটা হলো হোম যজ্ঞ, দ্বিতীয় হলো নাম যজ্ঞ, তৃতীয় জ্ঞান যজ্ঞ, চতুর্থ তপ যজ্ঞ, পঞ্চমে যাগ যজ্ঞ। सिंह रंग वृंदावन शैर है स्वाहा, सिंह रंग कृष्ण प्रियाय स्वाहा, सिंह रंग कृष्ण कांताय स्वाहा, सिंह रंग कृष्ण आनंद नंदनाय स्वाहा, सिंह रंग हृदय मंदनाय स्वाहा, सिंह रंग दामोदर प्रियाय स्वाहा, सिंह रंग श्री नंद गोपकारिणाय स्वाहा, सिंह रंग श्री कृष्ण कारिण्य स्वाहा, सिंह रंग कृष्णानंद वासिने, सिंह रंग हरिकांताय, सिंह रंग हरिप्रियाय, सिंह रंग प्रधान गोपीनायकाय, सिंह रंग रसद उत्पल्ल कन्यकाय, सिंह रंग त्रिमंग सुंदराय, सिंह रंग त्रैलोक्य सौंदर्याय, सिंह रंग वृंदावन बिहारिणे, सिंह रंग गोकुलानंदकारिणे, सिंह रंग विष्णु प्रियाय, सिंह रंग विष्णुकांताय, सिंह रंग जीवनानंदाय, सिंह रंग विश्वानुसुताय, सिंह रंग जगत सिन्नाय, सिंह रंग जगत निवासाय, सिंह रंग जगन्नाथ प्रियाय, सिंह रंग शल्यवासिने, सिंह रंग हेम सौंदर्य, सिंह रंग कमलाय, सिंह रंग सर्वमंगलाय, सिंह रंग चित्र विचित्राय, सिंह रंग चित्ररूपाण्य, सिंह रंग चित्रस्वरूपिणे, सिंह रंग जीवानंदकारिणे, सिंह रंग
বেণুবাদ্য প্রজনায় সিংরাম গোপালেশ্ব প্রিয়ায় সিংরাম জিতেন্দ্রিয়ায় কার দাও লাকড়ি দাও আর লাকড়ি দাও লাকড়ি থাকতে লাকড়ি তাপ যে হইছে গাল ফুলে যেতেছে বাস বাহ 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 সুন্দর সুন্দর হয়েছে হয়েছে শুরু করো শুরু করো বজেশ্বরায় ওম ক্লীং গোকুল বিহারিণে ওম ক্লীং গোপালায় ওম ক্লীং নিখিল বান্ধবায় ওম ক্লীং গোকুণ্ড বন্দনায় ওম ক্লীং অনন্ত রূপায় ওম ক্লীং বনমালিনে ওম ক্লীং শ্যাম সুন্দরায় ওম ক্লীং গোপীনাথায় ওম ক্লীং রাস বিহারিণে ওম ক্লীং পরমেশ্বরায় ওম ক্লীং ভবহারিণে ওম ক্লীং সর্ববেত্তায় ওম ক্লীং সর্বজ্ঞায় ওম ক্লীং অন্তর্জমিনে হে ওম ক্লীং মুরলীধারিণ্যে হে ওম ক্লীং দেবদিন বান্ধবে হে ওম ক্লীং পতিত পাবনায় ওম ক্লীং জগৎ পালনায় ওম ক্লীং দ্বারকাধীশ্বরায় ওম ক্লীং রুক্মিণী বল্লভায় ওম ক্লীং বিশ্বম্ভরায় ওম ক্লীং দরিদ্রভঞ্জনায় ওম ক্লীং মিত্রহিতকারিণ্যে ওম ক্লীং রসরাজায় কাপড়ের মধ্যে মুছবা জল লাগলে তো জলের সমস্যা হবে ओम क्लीं रसराजाय ओम क्लीं बजेश्वराय ओम क्लीं सर्वेश्वराय ओम क्लीं सर्वजिज्ञेश्वराय ओम क्लीं ज्योतिर्मयाय ओम क्लीं परब्रह्मनावाय ओम क्लीं सर्वैश्वर्यपूर्णाय ओम क्लीं देवचक्रपाणिने ओम क्लीं पार्थसारथिने ओम क्लीं लीलाधराय ओम क्लीं ललित विहारिणे ओम क्लीं जुगेश्वराय ओम क्लीं जदुकुलपतये ओम क्लीं कालीदमनाय ओम क्लीं सुरेन्द्र कंसनिषदाय ओम क्लीं पुतनामुक्षदायिने ओम क्लीं ब्रह्मण्यदेवाय ओम क्लीं परमात्मने ओम क्लीं महाप्रभुवे ओम क्लीं मदनमोहनाय ओम क्लीं जमुनाविहारिणे ओम क्लीं भंगसुराय ओम क्लीं भंगसुंदराय ओम क्लीं समसुंदराय ओम क्लीं जटामुरलिने ओम क्लीं विष्णुदेवाय ओम श्री देवकीनंदनाय ओम श्री ऋषिदेवाय ओम श्री भवतारणाय ओम श्री मुनिरंजनाय ओम श्री जदुपराय ओम श्री अच्युतनाय ओम श्री जनार्दनाय ओम श्री विश्वरूपिणाय ओम श्री लीलाधराय ओम श्री पद्मविलासाय ओम श्री पद्मकलशाय ओम क्लीं हरे कृष्णाय ओम क्लीं जगदीश्वराय ओम क्लीं भगवाय ओम क्लीं हराय ओम क्लीं नयनंजनाय ओम क्लीं विद्यानिधनाय ओम क्लीं कुंजविहारिणे ओम क्लीं बाकविहारिणे ओम क्लीं मदनमोहनाय ओम क्लीं रसेश्वराय ओम क्लीं महेश्वराय ओम क्लीं विश्वेश्वराय ओम क्लीं वैकुंठेश्वराय ओम क्लीं अधिक्षजाय ओम क्लीं लक्ष्मीपदाय ओम श्री भक्तबलाय ओम क्लीं गिरिधारिण्ये ओम क्लीं निवासाय ओम क्लीं सुरेश्वराय ओम क्लीं पुरुषोत्तमाय ओम क्लीं ब्रह्मण्यदेवाय ओम क्लीं जगानंदाय ओम क्लीं गोपीजनवल्लभाय भगवान তোমাদেরকে মুখ দিয়েছে গালি দেওয়ার জন্য কণ্ঠ দিয়েছে আর কিছু নাই ঝগড়ার লাগে কণ্ঠ দিয়েছে स्वाहा করে টান দিবা भक्तानंद प्रिया होय सिंहराम मनोहारी निमिता होय सिंहराम कृष्णकांत प्रिया होय लाकड़ीटा मध्यकांते सराও তো মধ্যখানে আগুন উঠতে পারতেছে না লাকড়ির জন্য বেলপাতা দেরি আছে যখন মহাদেবের যুগ দিয়েছিলাম তখন আনা বেলপাতা এক একজনের सिंहराम भक्त प्रिया होय सिंहराम भक्तानंद प्रिया होय सिंहराम मनोहरी नदी देव्य है सिंहराम कृष्ण परम प्रिया होय सिंहराम दुर्गति नाशिनी है सिंहराम सर्वजीव पालिन्य है सिंहराम दास्य विमुक्ता होय सिंहराम वृंदावन प्रिया होय सिंहराम वृंदावन विलासिनी सिंहराम ब्रह्मांड रूपी पालिन्य सिंहराम ललित मालिन्य सिंहराम मालती धारिण्य सिंहराम तुलसी दृष्टि देव्य है सिंहराम मंगल प्रदाय सिंहराम अच्युत प्रिया होय सिंहराम स्वरूपाय सिंहराम नील परिधानाय नील पीताम्बराय सिंहराम भुवन मोहिन्याय सिंहराम गोविंद प्रिय कारिण्याय सिंहराम सिद्ध क्षेत्र जोगिनाय सिंहराम केशव प्रिया होय सिंहराम क्षेत्रवासिनी हे सिंहराम किशोरी हे सिंहराम गौरांग प्रिया होय सिंहराम सर्व अनंग मंजिल होय
সিংরাম কৃষ্ণ প্রিয়া হই সিংরাম হরি ভক্তি প্রদানায় সিংরাম চৈতন্য প্রিয়া হই সিংরাম চৈতন্য স্বরূপিণী সিংরাম নন্দ নন্দ প্রিয়া হই সিংরাম কৃষ্ণ ভক্ত স্বরূপিণী সিংরাম पंडित आनंद कारिण्य सिंहराम विद्या स्वरूपिणे सिंहराम यशोदा क्रिया होय सिंहराम कृष्ण वल्लभाय होय सिंहराम कृष्णानंद प्रिया होय सिंहराम भक्त स्वरूपाय होय सिंहराम प्रतिकारण बंदाय होय सिंहराम गंधर्व जाय होय सिंहराम ब्रजेश्वराय होय सिंहराम फलादिनी स्वरूपिणे सिंहराम भाषिनी वैरागिने सिंहराम गोकुलानंद प्रिया होय सिंहराम वेद प्रिया होय सिंहराम शोभा प्रिया होय सिंहराम गोकुल प्रिया होय सिंहराम दश प्रिया होय सिंहराम राधा कुंड ऐश्वर्य स्वरूपाय क्लीं सिंह गौरांगाय स्वाहा क्लीं सिंह विश्वाम्बराय स्वाहा क्लीं सिंह गौरहराय बोलो स्वाहा আমি কে আশ্চর্য কথা আমি শাসপাল ভগবান ओम क्लीं जगद्बंधुवे ओम क्लीं जगद्धराय क्लीं सिंह विधाताय क्लीं सिंह दयानिधाय क्लीं सिंह परमानंदाय क्लीं सिंह परानंदाय क्लीं सिंह परमास्वरूपाय क्लीं सिंह पराशक्तिपुराय क्लीं सिंह भवक्रियाय क्लीं सिंह अवधूतप्रियाय क्लीं सिंह नित्यानंद अनुजाय क्लीं सिंह सचिपुत्राय क्लीं सिंह परमानंदाय क्लीं सिंह परमात्मने क्लीं सिंह करुणामयाय क्लीं सिंह करुणा निधये क्लीं सिंह करुणा सिंधुवे क्लीं सिंह दीनबंधुवे क्लीं सिंह प्रेम भक्तिमदायिने क्लीं सिंह भक्तिभाव स्वरूपिणे क्लीं सिंह कलिकेश निधानाय क्लीं सिंह शुद्ध शक्ति विलासाय क्लीं सिंह प्रपुन्न बुद्धराय क्लीं सिंह भक्त पालनाय क्लीं सिंह सच्चिदानंद रूपाय क्लीं सिंह सच्चिदानंद विग्रहाय क्लीं सिंह भक्त बंधवाय क्लीं सिंह भक्त वत्सलाय क्लीं सिंह भक्त जनप्रियाय क्लीं सिंह भक्ति दयाय क्लीं सिंह भक्ति भवतरणाय ए की बोले এর কথা শুনে আমার কাছে আসেই না আস্তে আস্তে সোয়া জুড়ে কোন যায় না কেন যায় এটা মানে समस्त भक्त जीवनाय ओम क्लीं कोटि लक्ष्मी स्वरूपाय ओम क्लीं कोटि सूत्र अलंकार सुविधाय ओम क्लीं पीत वैष्णव परिधानाय ओम क्लीं वैष्णव चित्र संयुक्ताय ओम क्लीं महोदोत्तमाय ओम क्लीं महा कीर्तनलीलाय ओम क्लीं महामंत्र स्वरूपाय ओम क्लीं मधुपालनाय ओम क्लीं गौर स्वरूपाय ओम क्लीं चित्र पालनाय ओम क्लीं दंडधारिणाय ओम क्लीं लीलाधराय ओम क्लीं मस्तक मुंडाय ओम क्लीं सन्नशास्त्र स्वरूपाय ओम क्लीं कमंडलधराय ओम क्लीं कविनधराय ओम क्लीं सर्वभुज स्वरूपाय ओम क्लीं सर्वभौमाय ओम क्लीं गदाग्रनाटकाय ओम क्लीं प्रतापरुद्रकाय ओम क्लीं द्विजेश्वराय ओम क्लीं द्विजोत्तमाय ओम क्लीं द्विजनंदाय ओम क्लीं जगन्नाथसुताय ओम क्लीं विश्वनायकाय ओम क्लीं अद्वैतप्रदाय ओम क्लीं नित्यानंद स्वरूपाय ओम क्लीं गदाधर प्रणप्रियाय ओम क्लीं शिवाशेषपनिधाय ओम क्लीं लक्ष्मीप्रिय प्रणताय ओम क्लीं विष्णुप्रिय प्रणभल्लभाय ओम क्लीं कलिजुग अवताराय ओम क्लीं सर्वजीवहितकराय ओम क्लीं हरिनाम प्रचुराय ओम क्लीं हरिनाम संकीर्तनाय ओम क्लीं रस विग्रहाय ओम क्लीं वैष्णव प्राणजीवनाय ओम क्लीं सर्वपरमपदकाय ओम क्लीं वैष्णव धर्म स्थापनाय ओम क्लीं वैष्णव धर्म पालनाय ओम क्लीं कृष्णाय युग अवतार रक्तमूर्ते स्वाहा दापर युग अवतार कृष्णमूर्ते स्वाहा कलिजुग अवतार पितमूर्ते स्वाहा ओम क्लीं पुरुष अवताराय स्वाहा ओम क्लीं संकर्षण अवताराय स्वाहा ओम क्लीं करण्य विष्णु अवताराय स्वाहा ओम क्लीं महाविष्णु अवताराय स्वाहा ओम क्लीं गर्भशय विष्णु अवताराय स्वाहा ओम क्लीं गिरिशय विष्णु अवताराय स्वाहा ओम क्लीं पुरुषोत्तम अवताराय स्वाहा ओम पयोधर विष्णु अवताराय स्वाहा ओम क्लीं अंतर्जामिन्याय स्वाहा ओम क्लीं नारायणाय स्वाहा ओम क्लीं लक्ष्मीपताय स्वाहा ओम क्लीं वैकुंठेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं वैकुंठाधिपताय स्वाहा ओम क्लीं चतुर्शनाय स्वाहा ओम क्लीं नारदाय स्वाहा ओम क्लीं वराहावताराय स्वाहा ओम क्लीं मत्स्यावताराय स्वाहा ओम क्लीं यज्ञपुरुष
अवताराय स्वाहा ओम क्लीं नारायण अवताराय स्वाहा ओम क्लीं कपिलदेवाय स्वाहा ओम क्लीं दत्तात्रेयाय स्वाहा ओम क्लीं हयग्रीवाय स्वाहा ओम क्लीं हयशिष्याय स्वाहा ओम क्लीं हंसाय स्वाहा ओम क्लीं विष्णुगर्भाय स्वाहा ओम क्लीं ऋषभदेवाय स्वाहा ओम क्लीं दिव्यैके स्वाहा ओम क्लीं नरसिंहाय स्वाहा ओम क्लीं कुर्माय स्वाहा ओम क्लीं धन्वन्तराय स्वाहा ओम क्लीं हातलाय स्वाहा ओम क्लीं वामनावताराय स्वाहा ओम क्लीं परशुरामावताराय स्वाहा ओम क्लीं श्रीरामाय स्वाहा ओम क्लीं व्यासावताराय स्वाहा ओम क्लीं बलरामाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं बुद्धावताराय स्वाहा ओम क्लीं कल्पवताराय स्वाहा ओम क्लीं जगदपुरुषाय स्वाहा ओम क्लीं विवाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं हरये स्वाहा ओम क्लीं वैकुण्ठनाथाय स्वाहा ओम क्लीं सर्वभौमाय स्वाहा ओम क्लीं विष्णुक्षणाय स्वाहा ओम क्लीं धर्मशतुवाय स्वाहा ओम क्लीं सुतमाय स्वाहा ओम क्लीं दिगेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं विश्वभानवे स्वाहा ओम विश्वभानुदेवाय स्वाहा ओम क्लीं गुणवताराय स्वाहा ओम क्लीं सत्यवताराय स्वाहा ओम क्लीं अवशवताराय स्वाहा ओम क्लीं मन्वन्तरवताराय स्वाहा ओम क्लीं पुरुषोत्तमाय स्वाहा ओम क्लीं वासुदेवाय स्वाहा ओम क्लीं शंकरशनाय स्वाहा ओम क्लीं रुद्राय स्वाहा ओम क्लीं रुद्राय स्वाहा ओम क्लीं बद्रीनाथाय स्वाहा ओम क्लीं रामेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं तारकेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं राजधाम्ने स्वाहा ओम क्लीं काशीधाम्ने स्वाहा ओम क्लीं गयाधाम्ने स्वाहा ओम क्लीं प्रयागधाम्ने स्वाहा ओम क्लीं अयोध्याधाम्ने स्वाहा ओम क्लीं वृन्दावनचन्द्राय स्वाहा ओम क्लीं वृन्दावनदासवनेभ्यो स्वाहा ओम क्लीं गोपवनेभ्यो स्वाहा ओम क्लीं गोपवनेभ्यो स्वाहा ओम क्लीं वृन्दावनजगपीठाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं राधिकाय स्वाहा ओम श्रीराम ललिताय स्वाहा श्रीराम कृष्णाय स्वाहा श्रीराम चित्राय स्वाहा श्रीराम दुर्गाय स्वाहा श्रीराम दुर्गाय स्वाहा श्रीराम दुर्गाय स्वाहा श्रीराम सुदर्गाय स्वाहा श्रीराम दुर्गाय स्वाहा श्रीराम दुर्गाय स्वाहा श्रीराम मंजुरी स्वाहा श्रीराम भगवती मंजुरी स्वाहा श्रीराम सुभांगी मंजुरी स्वाहा श्रीराम हिरण्य मंजुरी स्वाहा श्रीराम रत्नकमल मंजुरी स्वाहा श्रीराम 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 मंजुरी स्वाहा मंजुरी स्वाहा श्रीराम 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 कुस्तुरी मंजुरी स्वाहा श्रीराम मंजुरी स्वाहा श्रीराम मंजुरी स्वाहा आपला साथ लाकड़ा दिए दो पहले এই যে তোমার আগুন লাগবে না সাবধান তাহলে ওই দিক থেকে দাও সব দিক থেকে ঘুরে ঘুরে দেওয়া যাবে বুঝেছেন শুধু যে খালি একদিক থেকে দিতে হবে এমন নয় সব দিক থেকে ঘুরে ঘুরে দেওয়া যাবে এটা মনে রাখতে হবে জল ত্রেস লাগে যাও জল খেয়ে আসো আস্তে 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 দুধে একটু রাধে অর্ধেক করে দেয় অর্ধেক খায় বুড়োর জন্য সবাই খাবে কি কি করতেছ খিচুড়ি পায়াস পরমান্ন কিছু করতেছ ভোগ লাগবে খিচুড়ি পায়াস পরমান্ন মিষ্টান্ন পরমান্ন মিষ্টান্ন জগাই না দেয় আমি কিছু করব না আমি আমি কালকে তালে বড়া রেখে দিছি না তালে বড়া খাইব সময় নাই দেখবা নে পদ্মনাভায় ওম ক্লীং নরহরায় ओम क्लीं माधवाय ओम क्लीं अभ्युत्थाय ओम क्लीं जयतीर्थाय ओम क्लीं दयानिधायाय ओम क्लीं विज्ञानिधाय ओम ज्ञान सिंधुवे ओम क्लीं दयानिधये ओम क्लीं गर्गाचार्याय ओम क्लीं विद्यानिधये ओम क्लीं राजेन्द्राय ओम क्लीं जयधर्माय ओम क्लीं पुरुषोत्तमाय ओम क्लीं ब्रह्मण्यदेवाय ओम क्लीं व्यासदेवाय ओम क्लीं लक्ष्मीपतये ओम क्लीं माधवेन्द्रपुरी ओम क्लीं ईश्वरपुरी ओम क्लीं गर्गाचार्याय ओम क्लीं शाण्डिल्यमुनिऋषय ओम क्लीं नन्दिनाभाय ओम क्लीं सन्दीपन्मुनये ओम क्लीं नन्दाय ओम क्लीं उपनन्दाय
ओम श्री सुनंदाय ओम श्री महानंदाय ओम श्री शुभानंदाय ओम श्री परानंदाय ओम श्री सदानंदाय ओम श्री विश्वभानुवाय ओम श्री विश्वभानुगणिवाय ओम श्री सर्ववैष्णवाय ओम श्री सर्ववैष्णवेभ्य ओम श्री मूर्ति दिव्ये ओम श्री देवहूति दिव्ये ओम श्री अदिति दिव्ये ओम श्री आकुति दिव्ये ओम श्री मेरु दिव्ये ओम श्री अनुसुआ दिव्ये ओम श्री रेणुका दिव्ये ओम श्री कौशल्या दिव्ये ओम श्री कैकेयी दिव्ये ओम श्री सुमित्रा दिव्ये ओम श्री सत्यवती दिव्ये ओम श्री रोहिणी दिव्ये ओम श्री सुता दिव्ये ओम श्री देवकी दिव्ये ओम श्री माया दिव्ये ओम श्री सती दिव्ये ओम श्री पद्मावती दिव्ये ओम श्री नाभा दिव्ये ओम श्री रत्ना दिव्ये ओम श्री कुंती दिव्ये ओम श्री कलावती दिव्ये ओम श्री शुभांगी दिव्ये ओम श्री गोपिका दिव्ये ओम श्री पूर्णमासी दिव्ये ओम श्री पद्मा दिव्ये ओम श्री महालक्ष्मी ओम श्री अनंतरंगाय ओम श्री गयाय ओम श्री गंगाय ओम श्री जमुनाय ओम श्री सरस्वत्याय ओम श्री विप्राय ओम श्री बिंदाय ओम श्री गायत्र्याय ओम श्री सीताय ओम श्री तुलस्याय ओम श्री विदिव्याय ओम श्री गवाय ओम श्री मधुमताय ओम श्री धनिष्ठाय ओम श्री मल्लदिव्याय ओम श्री दिव्याय ओम श्री चंडिका दिव्याय ओम श्री शशिकलाय ओम श्री काशी दिव्याय ओम श्री सुमति दिव्याय ओम अंतरंग सखियाय प्रिय नर्म सखिवाय ओम श्री प्रिय नर्म सखिगाय ओम श्री अष्टपदनाय ओम श्री रोहिणी दिव्ये ओम श्री रुक्मिणी दिव्ये ओम श्री स्तुमा दिव्ये ओम श्री जम्बुवती दिव्ये ओम श्री नागा दिव्ये ओम श्री नागनाथी दिव्ये ओम श्री लक्ष्मी दिव्ये ओम श्री कालिंदी दिव्ये ओम श्री भद्रा दिव्ये ओम श्री मृत्युंजय दिव्ये ओम श्री सर्व वैष्णवेभ्ये ओम श्री सर्व वैष्णवेभ्ये ओम सर्वशक्तिनिभे ओम श्री सर्वशक्तिभ्ये ओम श्री सुदामिने ओम श्री सुदामिने ओम श्री सुखकृष्णाय ओम श्री लवंगाय ओम श्री सुबलाय ओम श्री बलभद्राय ओम श्री उद्धवाय ओम श्री अर्जुनाय ओम श्री नमप्रियाय ओम श्री मधुमंगलाय এইবার ओम सिंह चक्रिन्नाय ओम सिंह विजयताय ओम सिंह जयवर्धनाय ओम सिंह पुण्यनाय ओम सिंह परम ब्रह्मण्ये ओम क्रीं अघुराय ओम क्रीं घुराय ओम क्रीं जलमुखिकाय ओम क्रीं जलमालिन्ये ओम क्रीं महाजलाय ओम सिंह महाप्रभवे ओम सिंह नीलकंठाय ओम सिंह शुद्धबुद्धकाय ओम सिंह सहस्रखयाय ओम सिंह दुन्निकाय ओम सिंह प्रतापराय ओम सिंह महादंशनाय ओम सिंह प्रज्ञाय ओम सिंह चंद्रकपिनाय ओम सिंह सदाशिवाय ओम सिंह हिरण्यकशिपुतकाय ओम सिंह दैत्यदानवंजनाय ओम सिंह गुणभद्राय ओम सिंह महाभद्राय ओम सिंह बल्लभकाय ओम सिंह सुभद्रकाय ओम सिंह करालाय ओम श्री विकरालाय ओम श्री विकर्ताय ओम सर्वकर्ताय ओम श्री शिशुमयाय ओम त्रिलोकाय ओम ऐशन्नाय ओम सर्वेश्वराय ओम विभूषदाय ओम विष्णुपदकाय ओम दिव्यपुराय ओम निश्चिंताय ओम अच्युताय ओम कविमाधवाय ओम श्री मधुक्षाजाय ओम श्री मोक्षिकाय ओम श्री सर्वाय ओम श्री वनमालिनाय ओम श्री वरदाय ओम श्री विश्वम्भराय ओम श्री बुधाय ओम श्री भवाय ओम श्री विष्णुवेगे ओम श्री पुरुषोत्तमाय ओम श्री घनोस्त्राय ओम श्री नकोस्त्राय ओम श्री सत्यजिताय ओम श्री सर्वेश्वराय ओम श्री सुरेश्वराय ओम श्री सहस्रबाहुवे ओम श्री सर्वज्ञाय ओम श्री सर्वसिद्धिपदायने ओम श्री दंष्टकराय ओम श्री वज्रनकाय ओम श्री महानंदाय ओम श्री परशुरामाय ओम श्री सर्वतोरूपाय ओम मंत्रविशदाय ओम सर्वभक्तकाय ओम अव्यक्ताय ओम सुभक्ताय ओम भक्तवत्सलाय ओम शरणागतवत्सलाय ओम क्लीं शुक्लपक्ष वज्रदाय ओम क्लीं उदरकीर्तिकाय ओम क्लीं पुण्यवताय ओम क्लीं महात्मने ओम क्लीं दंडकाय ओम क्लीं वेदप्रभाय ओम श्री भवाय ओम श्री परमेश्वराय ओम श्री श्रीकृष्णाय ओम श्री श्रीनिवासाय ओम क्लीं जगतव्यापिने ओम क्लीं जगन्मनाय ओम क्लीं जगत्पालनाय ओम क्लीं जगन्नाथाय ओम क्लीं महाकालाय ओम क्लीं वीरपताय ओम क्लीं परमेश्वराय ओम क्लीं परमजिताय ओम क्लीं परमनिर्गुणाय ओम क्लीं परशुराय
ওম ত্রিপুরানায় ওম ত্রিপুরধামনায় ওম ত্রিজনানন্দ বিগ্রহায় ওম ত্রিম লক্ষ্মী নরসিংহায় ওম শ্রী সর্বভক্তায় ওম শ্রী শ্রীধরায় ওম শ্রী পল্লবদানায় ওম শ্রী অষ্টমজন্য নমঃ স্বাহা। এ তো মাইকি নাই যখন তোর এটা থেকে বিরক্ত করে কি লাভ। আপনি বেশি করে দেন তো। আচ্ছা এইবার আপনি বসুন, বিশ্রাম করুন। এবার আবার লাস্ট সময় আর না, আর ভিডিও